वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। शहादत एक ऐसी मीरास है कि जहां दोनों दिलों में ऐसी धड़कनें पैदा करती है कि इंसान बेदारी की तरफ बढ़ जाता है। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतहर काज़मी है और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन। आज तीसरा दिन है शहीद हुए आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी की, और हिंदुस्तान भर के तमाम वो लोग जो मानवता के लिए जीते हैं किस तरीके से शहीद को याद कर रहे हैं, इसके लिए आज भी खास रिपोर्ट आपके लिए पेश कर रहा हूँ। अमेरिका व इजराइल के जरिए 3 रोज कबल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को एक हमले में शहीद कर देने के बाद दुनिया भर में सोग और एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। लखनऊ में भी आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर 3 दिन के सोग का ऐलान किया गया था और तीसरे दिन भी लखनऊ के कई हिस्सों में ताज़ियती जलसों और एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। मुजाहिरीन ने अमेरिका और इजराइल की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ईरान पर हमलों को बुज़दिलाना हमला करार दिया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की मज़लूमाना शहादत को खराज अक़ीदत पेश करते हुए ईरानी अवाम से इजहार हमदर्दी व यकजहती का इजहार किया। अमेरिका व इजराइल के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की तस्वीर को हाथों में बुलंद करके अमेरिका व इजराइल के खिलाफ नारे भी बुलंद करते रहे। रहबर जो सही रहबर वाकई रहबर होता है, जो मजहबी रहबर होता है, जब सियासी रहबर दुनिया से रुखसत होता है तो कौमें आपस में लड़ने लगती हैं, लेकिन जब कोई मजहबी रहबर दुनिया से रुखसत होता है तो लड़ती हुई कौमें आपस में मिल जाया करती हैं। तो यही बेहतरीन एक रिजल्ट इसका ये भी है कि तमाम अहले सुन्नत हज़रात जो हैं वो तमाम गम में शरीक हैं, और जिस हुकूमतों को तारीफ़ किया करते थे आज उन्हीं हुकूमत की वो मजम्मत कर रहे हैं कि ये लोग गद्दार हैं, ये ग़ुलाम हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं। और हकीकी माने में अगर कोई मुसलमान था वो आयतुल्लाह ख़ामेनी थे जो शहीद कर दिए गए। और अब कोई भी फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठाने वाला नहीं है, अब कोई भी गज़ा के तालिबों के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करने वाला नहीं रहा। ये उनको पूरा एहसास आज हो गया है। और हमने ये कहा कि ये शहादत जो होती है वो ज़ालिम की मजबूरी का नाम है, क्योंकि जब वो मजबूर हो जाता है, न ख़रीद सकता है, न दबा सकता है, न झुका सकता है, तब वो शहीद करता है। इसका मतलब है कि वो अपनी हार का ऐलान करता है, वो अपनी शिकस्त का ऐलान करता है। तो जनाब ख़ामेनी साहब को शहीद करके इसराइल ने भी अपनी शिकस्त का इकरार कर लिया और अमेरिका ने भी अपनी शिकस्त का ऐलान कर दिया कि हम इनको मार तो सकते हैं, शहीद तो कर सकते हैं, इनको ख़रीद नहीं सकते, इनको दबा नहीं सकते, इनको झुका नहीं सकते। कि जिस तरीके से अमेरिका ने और इजराइल ने दहशतगर्दी करी है, अब पूरी दुनिया को देख लेना चाहिए कि दहशतगर्द कौन है। अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया है और जिसके बाद आगा ख़ामेनी शहीद हुए हैं, मैं ये समझता हूँ कि अब कोई चीज़ छुपी हुई नहीं रह गई है। लेकिन अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए कि उसने आगा ख़ामेनी को शहीद किया है लेकिन मिशन नहीं शहीद हुआ है। जिस तरीके से यजीद धोखा खा गया कि उसने करबला में इमाम हुसैन को यजीद शहीद करके समझा कि अब इमाम हुसैन शहीद हो गए, लेकिन मिशन उनका आज तक बाकी है और दुनिया के हर कोने में हुसैनियत बाकी है। इसी तरीके से अगर उसने आगा ख़ामेनी को शहीद कर दिया, लेकिन जो जवाब कौम दे रही है वो देख रही है दुनिया के किस तरीके से मिसाइलों के ज़रिए से। आज की न्यूज़ ये है कि दुबई से वो अपनी फ़ौजें लेके भाग रहा है। ये है करबला की तालीम, कि करबला ने जो तालीम दी है कि दुश्मन भागा है, कभी अली वाले नहीं हिले हैं। लोग कह रहे थे कि आगा ख़ामेनी दूसरे मुल्क में चले गए और छुप गए हैं, लेकिन कभी भी कोई हुसैनी और अली वाला न छुपता है और न अपने कदमों को पीछे हटाता है। शहादत
میراث ہے ہماری. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جب شیطانوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے تب تب مظلوموں نے اپنا کوئی ایک رہبر پیدا کیا ہے اور اس نے اس ظالم کا سر نگو کر دیا ہے. آج کا یہ واقعہ جو انقلاب رہبر نے اپنی قربانی دی ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس وقت بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں. اور آج جتنی یہ کارروائی ہو رہی ہے، جلوس اور اس طرح کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ اس بات کی تاریخی گواہی کی اور مضبوطی ہے کہ ہم زندہ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ گواہ ہے کہ ہم آج متحد ہیں اور ہم اس اتحاد کا مظاہرہ کر کے دشمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پامال کر دیں گے. دیکھیے صاحب، ان کی جو قربانی ہے وہ قربانی امام حسین سے انہوں نے درس لیا کہ سپر پاور امریکہ کے آگے سر نہیں جھکایا، کیونکہ ان کا سپر پاور پروردگار عالم تھا. شہادت دے دی لیکن ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا. اور اب جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں اس میں شیعہ سنی حضرات کے علاوہ ہندو حضرات بھی اس میں شامل ہیں. انہوں نے انسانیت کا سر بلند کر دیا اپنی قربانی دے کر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ملک کی سرحدیں نہ ہوتی تو ہم لوگ بھی ان کی نصرت کے لیے پہنچتے. ایک طرف مذاکرات کی ٹیبل پر آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں کہ آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام کو ڈیلے کیجئے، آپ یہ کیجئے وہ کیجئے، اپنے ہتھیاروں کو ایسا کیجئے. جنگ کے خطرات کو ٹالنے کے لیے ایک طرف آپ نیگوشیشن کی ٹیبل پر بیٹھ رہے ہیں اور وہیں پیٹھ میں چھرا کھونپتے ہوئے جب ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ نیگوشیشن چل رہے ہیں اس وقت آپ اچانک حملہ کر دیتے ہیں. اور حملہ بھی ایسی جگہ پر کرتے ہیں کہ ایک ایسے ادارے پر حملہ کرتے ہیں کہ جہاں سینکڑوں بچیاں جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتی ہیں. یہ اب آپ اس پورے معاملے کو اگر دیکھیں تو یہ پورا کھیل ایپسٹین فائلز کی اپنے جو شرم سے جھکے ہوئے سر ہیں ان کو کسی طرح سے کھڑا کرنے کے لیے اور ساری دنیا کا ذہن ایپسٹین فائل کی ان گندی اور بہت ہی گندی سچائیوں سے ہٹانے کے لیے اور ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ جنگ کے مذاکرات میں لگ جائے، جنگ کے بارے میں بات کرنے لگے، جنگ کے بارے میں لوگ سوچنے لگیں اور ایپسٹین فائلز سے لوگوں کا دماغ ہٹ جائے. مظاہرین کی ایک بڑی تعداد نے امریکہ و اسرائیل کے پرچم کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دینے والے دیشوں کے مکھیا کی تصویروں کو بھی اپنے پیروں تلے رون کر اپنا احتجاج درج کروایا. اس رپورٹ کے ذریعے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے مختلف کونوں میں احتجاج درج کیے جا رہے ہیں، وہیں مانوتا کے لیے جس طریقے سے فلسطین اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے آیت اللہ خامنہئی نے اپنی جان کو دیا ہے، اسی طریقے سے ہندوستان کی عوام مانوتا کے لیے ان کو یاد کر رہی ہے. اطہر کاظمی کی ایک خاص رپورٹ، ٹائمز نیشن، لکھنؤ. دیکھتے رہیں ہر وقت ٹائمز نیشن 24.